Čuli smo današnje evanđelje i vrlo je jasna poruka da nisu primili Isusa, nisu prepoznali njegov dolazak i nisu pristali na njega, na njegov mir koji nudi. Kako nam se nekada čini da Bog koji je svemoguć moli nas ljude na pristanak. I to je naš Bog, jer je on Bog ljubavi, Bog koji surađuje sa čovjekom. Georges Bernanos je primijetio: velika sablazan stvaranja nije patnja, nego sloboda. I u današnjem evanđelju vidimo kako Bog poštuje slobodu Izraelaca. On plače nad svojim gradom, plače što ga ne prihvaćaju, što ne prihvaćaju mir, ne prihvaćaju ljubav, ali istovremeno naš Bog, njegova slabost jest to što nas voli i što nam daje slobodu. Svi mi imamo trenutke kada odbacujemo Boga, kada ne primjećujemo ili ne čujemo trenutke njegovog pohoda. Bog u svojoj osobnosti je takav da uvijek izlazi iz sebe, da nas traži. Međutim, ponekada smo poput Izraelaca. Ili ga ne čujemo, ili mu namjerno zatvaramo vrata. Jer naš Bog poštuje našu slobodu. Koje su posljedice kada odbijamo Boga? Pavel Evdokimov kaže: čovjek može reći budi volja tvoja, ali može i reći također neka ne bude volja tvoja. Danas sve je više onih koji odbacuju Boga, koji vrše neku svoju volju, žive po nekim svojim nadahnućima, načelima, ali što možemo prepoznati kod tih ljudi? Izgubili su ono što je izgubila i nacija Isusa Krista, Izraelci. Izgubili su mir. Gospodin prije svega nas traži da u našim srcima, da u našim mislima uspostavi mir. Zašto je današnje čovječanstvo, pored svega toga što imamo, toliko nemirno? Toliko zveckamo oružjem, toliko su savjesti nemirne, toliko emocije, toliko misli. Koliko nas je samo ovdje koji smo još vjernici unutar crkve, ne možemo osluškivati Boga 45 minuta na klanjanju. Take nas misli šibaju, taka nezainteresiranost, a došli se klanjati Bogu, došli ga prihvatiti, došli mu reći da. I koliko smo nekada danas, evo, možda i mi sami nesposobni primijetiti Isusov dolazak. A to najčešće vidimo kada gubimo taj mir i zato Isus se suosjeća i plače. Svi kad razmišljali o tome zašto Isus plače nad svojim gradom. Imamo dva slučaja kada Isus plače. Isus pokazuje emociju, brigu, ljubav. Zna što gubimo. Zna da nam je dao slobodu. Ali svaka sloboda ne vodi u raj. Neka sloboda otvara vrata pakla, a neka sloboda otvara vrata raja. Nažalost, kada ljudsko srce otvrdne, ono više ne treba Boga. Niti ga čuje, niti primjećuje Božji pohod. Bog ništa u ovom evanđelju na silu nije napravio. Kada je vidio da ga ne prihvaćaju, da ga ne žele, samo je zaplakao. I opet Bog je ostao razočaran. Ostao je razočaran jer nije čuo da. Koliko puta ga ja i ti razočaramo? Koliko puta ne želimo, nemamo hrabrosti izreći Bogu da na ono na što nas on poziva. Puno je naših životnih odluka, ali jedna temeljna treba biti odluka. Bogu reći da. Mi danas ponašamo se kao kukavice. Ako nas Bog zove da ga slijedimo,
radimo nekakve ispričavanja, nekakve razloge. Ako nas Bog poziva za ovo ili za ono, nadahnjuje, mi sumnjamo, mi ćemo sve samo ne biti spremni reći Bogu da. Ako mi Bogu ne govorimo da, kome ga onda potvrđujemo svaki dan? Za šta živimo? Za šta ustajemo? Ako mi Bogu ne govorimo da, onda govorimo grijehu, onda govorimo sotoni da, onda govorimo našem egu. Mi smo toliko postali sebični da potvrđujemo i govorimo da samo za ono što je za nas dobro, samo za ono što je za mene, samo za ono što je egocentrično, samo za ono što se vrti oko mene. I unatoč tome, Bog možda plače i nad nama. Zašto? Jer svaki put kad odbijaš Bogu da, kao Izraelci, pristaješ na nemir, pristaješ na pakao. I što se dogodilo njima? Bili su uništeni. Nas ne uništava sotona koju mi često puta naglašavamo. Mi mu dajemo ruku, mi uništavamo sami sebe. Umjesto da vjerujemo Bogu, da imamo pouzdanje u životu, da mu svaki put ujutro kad ustanemo i 100 puta na dan kažemo da, mi sumnjamo. Mi se bojimo. Mi smo sve nešto prestrašeni. A kako, sunca moja, dalje onda? Jer ako mi konstantno, kao Izraelci, odbijamo Boga, naše srce postaje tvrdo. Jer šta je sad problem? Vi mnogi mladi lutate. Mnogi tražite potvrdu i govorite da nečemu drugome. Međutim, mnogi od vas mislite u glavi, kao i mnogi vjernici, takozvani pod navodnicima, ima vremena. Sad ja nisam spreman. Prerano je, mlad sam, gdje da se iživim, gdje da prođem još ovo, gdje da prođem ono. Pa ću se ja onda temeljno posvetiti Bogu. Međutim, tu se krije jedna opasnost kad imamo takav stav. Bog plače svaki puta kada mu govorimo ne. Ne radi njega, radi nas. Zato što nam prijeti opasnost. Opasnost tvrdokornog srca. Kad ti naučiš s vremenom odbijati Boga, kad naučiš živjeti bez njega, veliko je pitanje hoćeš li mu se više ikad vratiti. Mnogi tako misle, ima vremena, pa ću kad ostarim, kad završim ovo, pa ću onda. Međutim, kad srce postane tvrdo, korjelo, ima situacija gdje se neki ljudi više nikad ne vrate Bogu. A što se tu događa? Izrael je imao priliku. Gospodin mu sam dolazi. Imao je priliku zadobiti mir. Od čeg se sastoji naš život, ako ne od prilika? Vi mislite da je to bez veze i nije toliko bitno propuštati prilike za Boga, prilike za ljubav, prilike za ovo, za ono. Koliko ste ih do sad propustili? A za što ste ih propustili? Jer kao nije sad to taj trenutak. Ako te Bog večera želi pohoditi, zašto propuštaš priliku? Zašto odgađaš taj susret za Bogom kad budeš stariji, kad ostariš? Jel da li znaš da se neke prilike neće više nikad ponoviti? Vi to mladi dobro znate u ljubavi, u vezi. Koliko ste prilika propustili? I Gospodin ti daje priliku kako susresti njega, tako možda i svog bračnog partnera ili partnericu, ali koliko smo prilika u životu mi propustili. I mislimo nisu važne i mi mislimo da ćemo mi moći uspostaviti i odnose i s Bogom i s drugima kad mi hoćemo. Možda ti je danas data prigoda. Možda nisi slučajno večeras ovdje. Možda je ovo tvoja prigoda. A koliko puta mi te prigode, kao Izraelci, kad mi je sami Bog ih pohodio, oni su propustili tu prigodu. I zato su izgubili mir. Tako i mi neka živimo u tom uvjerenju za taj mir.
i za prigodu da će biti, da će se ponoviti. Vjerujte mi, život se sastoji od toga. Treba znati prepoznati prigodu. Prigodu za sve. Od susreta s Bogom do svih drugih životnih stvari. Gdje nama Bog daje različite prigode. Ako ih mi propuštamo, ako ih mi ignoriramo, ako ih mi ne prihvaćamo. Vidite kako smo mi društvo. Mi se bojimo riječi da. Mi se bojimo riječi da. Rekao sam da nam je Bog dao slobodu. Bog, kako to Bog prolazi u moje i tvoje srce? Kako to Bog prolazi konkretno u moj i tvoj život? Bog u moje i tvoje srce, moj i tvoj život, konkretno prolazi kroz riječ da. Život nije ništa drugo nego vrijeme naših odgovora, a odgovori daju smisao cijelom postojanju našeg života. Svako tvoje pametni odgovor Bogu daje smisao tvom životu. A što je tu lijepo? Ako Bog daje slobodu, ljubav nije nasilna. Ljubav nije nasilna i Bog neće nasilno tvoje da, jer on neće nasilno razbiti vrata tvoje slobode. Sjetite se da u Svetom pismu Isus kaže: stojim na vratima tvoga srca i kucam, otkrivenje, knjizi Otkrivenja. Znači, ljubav ne razbija vrata slobode, nego stoji strpljivo i čeka. Ako treba, Isus će i plakat. Plakat će svaki put kad ga odbiješ, ali će i strpljivo čekat, jer želi da imaš mir. Bog ništa ne uništava. Bog ne lomi naša srca. I Bog se ne koristi metodologijom i snagom i moći kao što to rade poglavari, vladari ovoga svijeta. Bog zato poštuje našu slobodu i ne lomi vrata našeg srca, za razliku od drugih moćnika. Sjetite se da se na silu može puno toga. Hitler je na silu uništio 6 miliona Židova. I danas ljudi uništavaju živote drugih na silu. Ali naš Bog u svome srcu to ne čini. Jer on će radije plakati nego nekoga uništiti. Jer naš Bog nije taj. Koliko smo puta čuli ono da kaže: naš Bog može sve. Ne, Bog ne može sve. Bog može samo ono što može ljubav, jer je Bog u svojoj biti ljubav. I on može samo ono što je ljubav. Zato se ne boj se. Neće Bog provaliti u tvoje srce. On samo stoji na vratima tvoga srca i čeka tvoje da. I vidite, sve ovo što vam pričam, mi živimo u kulturi jednoj koja ide kontra evanđelja, gdje se sve vrti oko nas. Kome da? Mi se klanjamo sami sebi. Dakle, kultura življenja ide kontra ovoga što Isus naučava i govori. Njemački je časopis Der Spiegel prije nekoliko godina objavio jednu naslovnicu, sliku mladića koji stoji pred ogledalom i ljubi samoga sebe, a ispod te slike, kako on ljubi ogledalu samoga sebe, pisalo je ovo: društvo moga ja. Otiđite samo na društvene mreže i vidite takvih prizora koji ljube sebe u ogledalo na ovakav ili onakav način. Društvo moga ja. Društvo moga ja čini od nas čudovišta, čini od nas nesposobne ljude, nesretne ljude, egocentrične ljude. Jer kad se mi usredotočimo na sebe, kad prinosimo male žrtve svakodnevne ovome našem ja i kad uživamo u društvu moga ja, mi smo izgubili smisao našeg postojanja. Koliko god da se klanjamo svome ja, mi nismo za to stvoreni. Tu se ne ostvaruje čovjek, tu se ne ostvaruje Bog. Jer objašnjavam u naravi našeg Boga po definiciji ljubav. On je sam došao da se dadne do kraja za druge. I Bog ne traži da se zatvorimo u sebe, da budemo mjerilo ostvarenja po sebi samim gledajući se u ogledalo.
Ogledalo naše duše treba biti Isus Krist, krvav, izranjen, da nam uvijek bude podsjetnik da Isus nije došao služiti sebi, klanjati se sebi, već živjeti za drugoga. I ona njegova divna rečenica koja kaže: nema veće ljubavi od ove, tko život svoj položi za druge. Nas evanđelje to uči. Isus nas uči da budemo oni koji žive za druge i zato ono što sam rekao, naše temeljno da treba prvo biti Bog. A onda iz tog jednog temeljnog da rađa se 1000 drugih temeljnih da, gdje se mi ostvarujemo. Zato Bogu hvala, unatoč tome i ovako jednoj naslovnoj slici jednog časopisa, kod vas mladih postoji nešto što vas provocira. Koliko god živite u ovom kaotičnom svijetu, izbunjenom, postoji nešto što vas provocira. A to je pitanje o smislu života. Bez obzira na sve, svi dođemo jednog dana do tog trenutka kad si postavimo pitanje: pa koji je smisao mog života? Bez obzira koliko smo obrazovani, koliko moćni, koliko bogati, nebogati, sposobni, nesposobni, svi si dođemo jednog dana u taj trenutak kad si postavimo pitanje. I to je dobro da je jedino ostalo što muči, iako ne sve do duše, jer u jednoj podzemnoj željeznici u Milanu, onako kao grafit je pisalo na jednoj strani zida jedna rečenica, ona je glasila: Bog je odgovor. Međutim, nakon nekoliko dana neko je dopisao svojom rukom na ovaj grafit: Bog je odgovor, napisao je rečenicu: a koje je pitanje? Na koje je pitanje to Bog odgovor na sve? I onda opet vidite koliko god da provocira to pitanje koji je smisao mog života, neki jadni i dalje ne znaju. Na što je to Bog sve odgovor? Ne znaju ni pravo pitanje. Možda je evo večeras i to dobro da svi mi sami, možda si nikad ne postavimo to pitanje koji je smisao mog života, mog postojanja i da li ja prihvaćam Boga. Da li ga odbijam, da li primjećujem njegov dolazak, da li primjećujem trenutke približavanja Boga. Evo, mnogi mladi lutaju, nemaju smisao života. Jedan svećenik u jednoj knjizi opisao, inače knjiga se zove Bog je ljubav, opisao susret sa jednom ženom, zapravo dok je šetao trgom, vidio je kolica. Pomislio je da je u tim kolicima dijete. Međutim, kad su se kolica približila, kad ih je pozdravio, shvatio je da je to osoba koja je bolesna, invalid, žena sitna, i on je automatski pružio ruku da je pozdravi, ali ona je rekla: oprostite oče, ne mogu vam dati ruku, bolujem od takve vrste bolesti da svaki doticaj može mi slomiti kost i ozlijediti me. I ja sam se, kaže, počeo ispričavati njoj, ali ona je odmah zaustavila me i rekla: nemojte se ispričavati, nemojte me sažaljevati, ja sam sretna. Kaže, kad je to rekla, ja sam sretna, normalno da sam zastao, a onda je ona iz svojih kolica izvadila dnevnik i dala mi da ga čitam kao odgovore zašto je ona sretna, iako je bolesna, iako je u kolicima, i da je pronašla smisao svog života. Tom svećeniku je bilo jako zanimljivo kako jedna takva osoba može za sebe tvrditi da je sretna i da je pronašla smisao svog života. I onda je krenio čitati što je pisalo u tom dnevniku. A ona kaže: po planu Gospodinove ljubavi ja postojim da zdravima vičem. Nemate pravo zdravlje zadržati za sebe. Morate ga darovati onome tko ga nema, inače će ono izroditi u egoizam i neće vas usrećiti.
Postojim da onima koji se dosađuju vičem. Sati u kojima se vi dosađujete nedostaju nekome kome treba ljubav, njege, pozornosti, druženja. Ne budete li darovali te sate, oni će se izroditi i neće vas usrećiti. Postojim da onima koji žive noću i trče iz jedne diskoteke u drugu vičem. Te noći, znajte, nedostaju, dramatično nedostaju tolikim bolesnicima, tolikim starcima, tolikim osamljenima osobama koje čekaju neku ruku da im osuši suzu. Te suze nedostaju i vama, jer su ono sjeme prave radosti. Darujte noći koje sada beskorisno tratite, inače će one postati grob vaše sreće. Tako je i dalje autoritativno govorila iz svoje boli. Svjedočila je, unatoč svojoj bolesti, da je pronašla smisao svog života. Pitanje nama večeras: znaš li zašto postojiš? Amen.